أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر المقدار العظيم. Dear brothers and sisters in Islam, c'est toujours votre frère Al-Hadji Bangal Djabi. Cette vidéo, je vais essayer de le faire en 3 langues. Je vais parler un peu en français, un peu à la langue malinké qu'on appelle Bambara et puis un peu en anglais. Mais ça sera un peu de paroles, sujet un peu bref. Mon sujet d'aujourd'hui, dear brothers and sisters, today my subject, I will translate be in French, be in English, and be in Mandingo. Ambali masla mai nyeka bi video mi kene mena afo a français ro doni kabaka doni fo anglais ro kabaka doni fo jura kano la lili kani. Mon sujet d'aujourd'hui, ça se passe sur quoi? Mes frères qui sont en Europe, qui sont dans les pays occidentaux, essayez toujours de faire de sorte que vos enfants puissent connaître chez vous. Pendant les moments de vacances, veillez faire visiter vos enfants votre pays, quelle que soit la nationalité que vous avez. Vous savez, c'est très important. Toi, un individu, tu as passé toute ta vie en Europe. Tu as passé toute ta vie en Occident, que ce soit aux États-Unis. Tu n'as jamais eu le courage de faire visiter tes enfants ton pays natal. Ils ne savent pas d'où tu viens. Ils savent que tu es un Africain. Ils savent que peut-être tu es un Malien. Ils savent que tu es un Ivoirien. Mais les enfants ne savent rien sur ton origine. Imagine bien maintenant que Dieu, dans sa position, dans sa frappe, toi tu tombes malade. Maintenant, tu ne peux plus supporter. Un coup, on dit que tu as rendu l'âme. On prépare maintenant ton funérail. On t'évacue sur ton pays natal. Et c'est obligatoire que tu sois suivi par un membre de ta famille. C'est qui vont t'accompagner? Ce sont tes enfants. Arrivé chez toi, ils ne savent pas, ils savent rien. Ils ne savent pas quelle est votre coutume. Ils ne savent même pas les membres, les grands frères ou les oncles que tu as laissés ici. Ils ne savent rien sur eux. On vient dire maintenant qu'on doit préparer ton funérail. Ce jour-là, ça sera une grande honte. Raison pour laquelle ils sont en train de vous tirer un signal d'alarme. Veuillez faire visiter vos pays ou vos villages à vos enfants. Beaucoup de gens ont peur. Chez moi, là-bas, il y a trop de sorcellerie. Mais tes parents étant petits, toi, tu étais encore enfant. Ils ne t'ont pas bouffé. Ils ne t'ont pas mangé. Ils ne t'ont rien fait jusqu'à tu as grandi. Maintenant, tu es devenu un adulte. C'est à ce moment, ils vont te manger. Donc maintenant, veuillez faire visiter vos enfants, votre pays. Quelle que soit votre nationalité, c'est très important. Sinon, un jour, tu vas regretter. Dear brothers and sisters in Islam, today my subject is what? It's just to let you know that the kid you have, your children, make visit your children to your country. I mean, sometimes you can be on holiday. You are living in America. You are living in Europe. You are living anywhere that you are living. If your background, I mean like your original is from Africa, from anywhere, make sure you bring back your children to your country to visit your family. It's very important. Because wherever you are, they are alive if they are a death. If you pass away, they will make your funeral. They will bring back your body to your family. And they will ask one of your children to come with you, to assist you on that moment. At that day, if you are alive, you will be regretted. You will be ashamed of yourself because your children doesn't know nothing about your background. They don't even know what to do. Some even children don't even speak your language. You are in America, no matter where you do, your children will speak English. You are in French, no matter where you do, your children will speak French.
they come up from the school to the house, and you as well, instead of speaking your language to them, for them to understand, no, you are starting to speak your French, your English, your Italian. So your children doesn't even know how to say hello to your language. It's very shameful. Please, I know it's not that easy, but make your effort. You can build so many houses in Africa. It's good. But your children, they have to have a connection between you and your background, because that is the place you was born. That is the place you grew up. That is the place, your motherland. They have to know a bit about your background. Talk to them about your original, your story. When I was a kid, that's what I was supposed to do. Where I was born, my family, my father was that was his business. So it will help you one day, because one day is coming. And that day is very close. When you're getting older, you're starting thinking about coming back to your background, where you come from. And you will beg your children to come with you. They will know, because they don't know nothing about your background. It's very important. Ambadi masla mainyeka lalili kamin foke. Anya bade mulu fragbe jamanana. Ya Ameriki lewa. Ye Fransi lewa. Ye Euro le. Ye to ki ya den takana na ife ye aina ife long. C'est très très important. Et le koto demulu ke la fragbe jamanana. Il est manani ya den ye kana aya mogoy long. Aitai failo, aitai bamsoilo, aite moshilo, il est kedempeko. Ni lumina ni kuka ni soro. Kafokile brana kana sa ala angisama. Ko den wulu nakani ni ile suye kani ile sura jigi. A lontogo la ni ka ke dunya kona ibe maro ya ollo. Aite foi long, aite ibe no cheilo. Ali suku ya ire kala nyamima aya tradition aita ilong. Den wulu be nakana si a den do ire ala iti sirla yere. Donc maintenant nyan djidjanye effort ke amanogo de nyeka kuma mfona amanogo. Parce que ka worita yere ka biye sera ka mota kana nay abe problème le. Donc il sekouke. Parce que inyala niteke yiri ka mebjuro chugo atesika ke bambay. Ni do ka me mogola konete bochira muso nyana furu mamele ni furu ka me paratata be boaro. Ala ambela jenli la banya. Ido ka me nyingene jikela la ko nyingene jike diani ana bole chira. ay badinjana ay dogo chala haji bangal jabi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.